Alright, kita tunggu yang lain kejap. Okay. Boleh dengar tak suara saya? Boleh, sir. Boleh, sir. Ada lagi dalam 50 orang lagi tak masuk lagi. Tunggu. Untuk lab report eksperimen 1, ada yang dah dapat balik kan? Sebab saya baru siap 2 kelas tanda lagi. 2 kelas tu InsyaAllah by Sunday saya akan bagi balik lah lab report 1. So awak boleh tengok lah macam mana apa yang kurang dalam lab report 1 tu. So awak kena improve lah. So basically for this semester, I'm going to focus on lab report experiment 2 and 3. Because both experiment is a titration and your lab test memang akan keluar titration lah. So that's why saya fokuskan dekat experiment 2 and 3. Lepas tu tengoklah saya kena buat ke tak lab report tu. Okay, jap. Ramai kita attendance dari saya attendance. Dah, sir. Dah. Dah, sir. Isi dah gitu isi semua. So basically petang ni saya nak briefing for experiment 2 lah. Saya akan ajar macam mana nak calculate. Okay, how about second intake student? Okay, for second intake student, okay, awak tak perlu submit lab report 1. Tapi awak lab report 2 and 3 nanti kena submit lah. Cuma for a second intake student, awak hanya perlu submit pre-lab exercise 2 untuk eksperimen 2. Saya ada siapkan assignment, tapi sepatutnya macam yang lain, deadline dia adalah semalam since awak just register. So saya bagi dapat Ahad lah. Ahad before 11:59 PM. Okay. Yang second intake tak ke ada sesi semakan dokumen petang ni? Tak saya ada kan sesi semakan dokumen? Ada, sir. Yang lain dah hantarkan dokumen kan? Dah, sir. Awak lambat hantar benda tu, lambat allowance awak akan dapat. Itu je. Oh, macam tu ya, sir? Ya. Sebab dia kena kumpulkan semua surat perjanjian tu dulu, baru dia boleh uruskan allowance. Kalau lambat awak selesaikan, dia akan lambat lah sikit. Tapi tak salah, paling lambat pun saya rasa maybe allowance awak yang 8-9 tu dia masuk sekali kot rasanya lah. Awak dia maybe insyaAllah by 9 boleh kot dapat tu. Okay. Kita start sekarang lah. Okay, kita start sekarang. Ada lagi 9 orang tak apa. Okay, so Assalamualaikum, a very good evening. Okay, Jumaat petang, kita dalam weekend dah. Okay, so semua sihat? Sihat, Alhamdulillah, sir. Sihat, Okay, alright. So for today we're going to cover, I'm going to brief pasal eksperimen 2, which is acid-base titration. And saya yakin awak at least dah pernah buat titration lah at least sekali waktu sekolah hari tu. Sempat buat tak kat sekolah? Ke belum buat dah PKP dah? Cepat. Empat. Kan? Okay, so
awak tak adalah macam tak pernah nampak benda tu. Awak tak pernah, maknanya awak pernah lah jumpa burette apa, pipette apa. Sebab hari tu saya tengok pre-lab exercise pun, 99% of you boleh kira, boleh macam nak kira volume use dalam burette tu, awak boleh lah. Dan awak dah okay dah stoichiometry. So maknanya awak tahulah. Okay, so cuma saya nak beri sikit lah pasal dia punya basic concept behind titration tu. Kita saya share screen. Okay, so experiment tu which is acid-base titration. Screen tu boleh nampak screen yang saya share tu? Boleh Boleh, sir. Nampak sir. Alright, okay, so in experiment tu, kalau awak dalam lab, awak akan buat, kalau awak buat seorang-seorang, basically awak akan buat 8 kali titration lah. Sebab each experiment tu awak kena buat 4 kali, awak kena ambil 4 reading. So ada 2 kali titration kena buat, maknanya awak kena buat 8 kali titration kalau awak dalam lab lah. Okay, so basically for experiment tu, okay, the learning outcomes ataupun the objective for experiment tu is first, you need to learn how to prepare a standard solution of oxalic acid. So kita kena tahu macam nak prepare standard solution. Okay, the second one is you need to standardize 0.2 molar NaOH solution. And then we going to go through lah apa di maksud standardize tu. Okay, and then third, we need to determine the concentration of HCl solution. Dan the last kali is you need to acquire the correct technique of titration. Okay, titration is very important analytical technique dalam chemistry ni. Sebab macam yang kita belajar dalam sekolah, okay, titration maybe awak dia antara NaOH dan HCl. Tapi the application of titration ni banyak sebab titration ni, first the equipment is very cheap. It's relatively cheap lah compared to any other instrument kalau dalam lab. Sebab awak hanya perlu ada conical flask, awak hanya perlu ada pipette, awak hanya perlu ada burette. Okay. Tetapi sebab titration ni, because kita boleh determine the amount of unknown. Ada berapa banyak unknown tu. Macam saya ingat waktu saya dekat university, one of our macam mini project lah. Basically kita orang kena ambil water sample from highway. Kita orang kena determine the amount of zirconium and also cobalt dalam air yang dari dekat dengan highway. Dan cara nak determine metal-metal tu kita orang hanya menggunakan titration sahaja. So that's why lah titration ni is one of the most important analytical skill dalam chemistry. So kalau awak minat nak buat kimia analytical, chemistry, so awak kena ni lah, mahir sikit. Okay, dia sebenarnya titration ni dia adalah automatic punya mesin, tapi dia lagi puas kalau awak boleh buat. Tapi it can be quite stressful lah. So yang senior-senior ni dah pernah buat tahun lepas, awak tahu macam dia agak stressful, dia take time sikit nak dapatkan betul-betul kat endpoint tu, warna yang cantik. Okay, so acid-base titration. Okay, acid-base titration ni basically involve the addition of base ataupun acid, okay, of a known concentration. Okay, so maknanya dia boleh mana-mana sebenarnya. Okay, awak boleh tahu concentration acid dan gunakan dia untuk cari concentration base boleh, ataupun awak ada known concentration of base untuk cari concentration acid pun boleh. So dia mana-mana satu, dia tak kisah. Okay, so involve the addition of base or acid of known concentration to an acid of base of known volume but unknown molarity in a conical flask. Okay, until the neutralization point is reached. Bernard tak apa, tapi sekejap. Tadi ada yang attendance tadi semua boleh isi tak attendance? Boleh sir. Boleh. Boleh Boleh sir. Boleh. Okay. Sekejap sebab ada yang tak boleh ni. Okay, tak apa. Alright. So basically ini adalah
titration lah. So the basic concept, ada yang tak boleh okay, tak bahaya tu, saya take note lah awak hadir. Okay, so basically titration is the basic concept dia, kita guna acid dengan base. So acid and base, dia nama reaction dia lah neutralization. So when acid react dengan base, kita akan form apa? Kalau ada acid dengan base, dia react, apa yang kita akan form? Garam dan air. Yes, correct. Garam and air ataupun salt and water. So most salt is a neutral salt. Tapi ada salt yang acidic, ada salt yang basic. Yang itu kita akan belajar waktu chapter last nanti. Okay. So normally dalam titration, the solution of non-molarity, maknanya solution yang kita tahu concentration dia ataupun kita panggil sebagai standard solution, is added drop by drop from a burette. Okay, from a burette to the solution of unknown molarity dalam conical flask. Selalunya macam itulah. So yang awak nak cari molarity dia, kita letak dalam conical flask. Yang awak tahu molarity dia, awak letakkan dalam burette. Selalunya macam tu. Dia terbalik pun boleh, tapi agak rare lah sebenarnya. Orang boleh je buat terbalik, tapi dia is quite rare. Okay, and the volume of solution in the conical flask is measured using pipette. Okay, kenapa kalau kita nak buat titration, volume tu kita tak boleh measure guna measuring cylinder? Sebab apa? Agak-agak sebab apa? Tahu tak? Saya boleh ulang balik tak soalan? Okay, kalau kita nak measure volume untuk titration, kenapa kita tak boleh gunakan measuring cylinder? Sebab tak dapat. Yes, correct. Dia kurang tepat. Okay, every apparatus, every glassware yang ada dalam lab tu, they have different accuracy and precision. So kalau measuring cylinder dia punya accuracy dia is dia sangat quite low compared to pipette and compared to burette. Lagi satu cara nak detect accuracy adalah dengan tengok dia punya decimal places. Okay, kalau burette decimal places untuk kita tulis je wajib. So dia basically lagi banyak decimal places tu, lagi accurate apparatus tu. So macam analytical balance lagi spesifik ataupun lagi accurate compared to penimbang, contoh penimbang yang kita guna timbang sayur kat Tesco semua tu, itu maybe Tak dengar suara. Suara saya tak dengar. Suara saya tak ada. Tak dengar, sir. alamak. Sorry. Okay, boleh dengar sekarang? Boleh sir. Boleh. Sorry. Okay, tadi saya cerita pasal mana tadi? Yang saya start sampai mana? Analytical balance. Analytical balance right. So analytical balance tu dia lagi accurate lah, sebab dia kalau awak tengok dia punya decimal places dia lagi banyak compared to balance yang biasa yang kita gunakan dekat kedai ke apa semua. Okay. So okay,
Sebab itulah kalau volume untuk titration ataupun volume for analytical untuk awak buat analisis dalam chemistry, kita akan gunakan either pipette ataupun burette. Pipette, every pipette ada different volume kan, ada 10 ml, ada 25 ml. So awak suck je solution tu sampai mark tu, mana cukup lah apa yang dia nak. Okay, macam semalam kalau awak perasan, saya dalam Google Classroom saya ada post few videos pasal how to measure volume using pipette, using burette. Ada perasan tak? Ada sir. Okay, so nanti before awak buat lab report nanti, awak tengok balik macam mana teknik yang betul. Sebab kalau saya cover petang ni, saya rasa mau sampai pukul 5 ni. Sebab dia panjang sikit. Okay. So, okay. Before we go into further detail, there are few important terms that you need to know in titration. Okay, so the first one is titrant. Okay, titrant is the solution of a known concentration. So titrant tu basically a standard solution lah yang awak tahu concentration dia berapa. And titrant is normally the solution inside burette. So dalam burette, kita panggil dia sebagai titrant. Okay. The second one, analyte or titrant. Okay. Titrant ni dia jarang guna lah, tapi kalau awak nampak, so dia sama je maksud dia dengan analyte. So analyte or titrant is the solution of unknown concentration. So untuk eksperimen 2 ni, siapa titrant, siapa analyte? Untuk part A tu. So antara oxalic acid dengan NaOH, siapa titrant, siapa analyte? Oxalic acid, titrant. Yes, correct. Sebab oxalic acid awak tahu kan concentration dia. Dan analyte kita adalah NaOH. So terusnya NaOH jadi titrate sebab kita tahu dah concentration dia berapa. HCl pula yang jadi analyte. So analyte yang awak tak tahu concentration, titrate yang awak tahu concentration dia berapa. Okay, boleh ni? Boleh sir. Boleh sir. Okay. And then equivalence point. Okay, the equivalent point is a point at which there are equal amount, okay, in terms of mole of hydrogen ion and hydroxide ion in the titration flask. Okay, at this point where the neutralization process is completed. So maknanya equivalent point lah point di mana equal amount ni, maknanya equal amount in term of stoichiochemistry. In term of stoichiochemistry dia. Okay, of H plus and OH minus. Okay, ni saya rasa awak dah tahu lah sebab awak dah buat pre-lab. Okay, endpoint. Okay, point is the indicate by a change in the color of suitable acid base indicator. Sebab tak semua titration awak boleh guna phenolphthalein. Phenolphthalein is the most common one, tapi tak semua reaction awak boleh gunakan phenolphthalein sebagai awak punya indicator. Okay, so this is some of the example of the indicators that normally used inside titration. So indicator basically weak organic acid or weak organic base, they are brightly coloured. Reason kita kena brightly coloured sebab senanglah warna yang determine dia punya endpoint dia. So we have bromophenol, litmus paper, ni litmus paper lah. Litmus paper awak selalu guna. Okay, methyl orange, methyl red and phenolphthalein. Yang bagi student pelajar senior, dia orang beruntung sebab dia pernah guna methyl orange ni waktu dulu orange. Tapi yang ni awak guna phenolphthalein je lah. So reason phenolphthalein, normally phenolphthalein ni kita hanya gunakan for a titration between strong acid and strong base. And methyl orange, methyl red ni selalu kita gunakan untuk strong acid dan weak base. Sebab kalau awak tengok pH range dia sikit je. Nak tahu kita nak guna indikator mana, kita kena tengok dia punya pH range. And kalau for strong base and strong acid, kita akan gunakan phenolphthalein. So phenolphthalein in acidic medium, colourless, basic medium dia akan warna red. So endpoint dia, warna dia mesti tengah-tengah. So kalau phenolphthalein warna endpoint dia warna apa? Dia pink je. Pale pink. Dia very pale pink. So kalau awak tengok kalau awak buat titration nanti awak dapat warna very pale pink macam ni. Dia macam basically awak ada a glass of water, lepas tu awak tambahlah beberapa drop of Ribena. Macam itulah warna dia.
Tapi kalau awak dapat bright pink yang macam ni, ini maknanya awak dah terlebih dah awak punya acid. Awak punya ni dah terlebih dah. Dan ini bukan endpoint dah. Ini maknanya nanti kalau awak buat calculation, molarity awak akan jadi lain sangat. So warna pink yang awak cuba dapatkan adalah warna pale, very very pale. That's why kalau kita buat titration, bawah tu kita letak white tile supaya senang nampak. Dan kalau nak buat titration guna nafselling, sila jangan pakai baju warna purple atau pink. Sebab nanti dia boleh reflect dekat solution tu, nanti dia belum sampai lagi endpoint, awak dah ingat dia sampai endpoint. Okay, boleh ni? Boleh sir. Boleh. Okay. So, and then we have standard solution. Okay, standard solution is the solution with a known concentration. Okay, and then in the experiment, awak akan prepare 250 ml of standard oxalic acid solution. Okay. So, ingat tak waktu first week saya cerita pasal jota? Ada sir. Nak buat jota macam ni lah sebenarnya. Inilah jota, bukan ayat awak salin ayat prosedur tu panjang-panjang. Jota tu basically you simplify the procedure and you convert into a diagram yang awak boleh faham. Nak tahu jota awak tu berkesan atau tidak, awak try buat eksperimen, follow jota awak. Dapat result yang betul. Kalau awak tak boleh recreate eksperimen tu menggunakan jota awak, maknanya jota awak tu adalah satu jota yang tak berapa bagus. Dia jota, dia mesti simplify, the simplification of the procedure and awak convert kepada diagram. So, ini adalah example of jota. Tunjuk part ni lah, yang lain-lain tu nanti awak practice sendiri lah. So, in order to prepare solution, first, kita kena ada 3 gram of oxalic acid. Awak tengok saya ada 4 decimal place. Even semua zero pun, saya kena letak 4 sebab saya guna analytical balance untuk measure. So, saya akan dissolve dengan air lah, tak semestinya 30 ml. Dissolve dalam air, saya transfer guna filter funnel, and then awak masukkan enough water up to the mark sampai sini je. So basically kalau awak ada botol distilled water tu, awak buat sampai sini. Okay, dah sampai sini awak guna dropper. Sebab kalau awak masih guna botol tu, awak akan ada tendency untuk awak terlebih daripada kita punya calibrated mark ni. Okay, and then awak shake. Selalunya kita memang akan terbalik-terbalikkan lah kita punya volumetric flask tu. Ingat nak prepare solution kita kena guna volumetric flask. Okay. So apa maksud homogeneous solution ni? Homogeneous solution apa maksud dia? Yang sebati. Okay, yang sebati pun awak nampak dia punya appearance sama je. Appearance yang awak nampak sama je. So kalau awak masih nampak macam ada double layer ke apa, itu maknanya solution tu masih belum homogeneous. So awak kena terbalik lah. So biasanya contohnya satu tangan letak bawah, satu tangan letak atas, awak buat macam ni. Awak nak prepare standard solution sampai dia dissolve. Okay. Okay, and then this is the titration setup. Okay, the titration setup. So, biasa-biasalah dia retorts stand, and then clamp untuk burette bukan clamp besi tau. Sebab clamp besi tu ada tendency untuk memecahkan burette. So, normally kita guna clamp yang polymer, yang dia ketip macam ni je. Okay, and then we have burette, conical flask and white tile. Okay, white tile ni wajib. Okay. Kalau awak tengok gambar rajah ni, okay, the tip of the burette mesti insert dalam conical flask. Awak tak boleh buat terapung. The tip must insert at least sit dalam conical flask supaya solution tak terpecah, supaya solution tu terus direct masuk ke tengah ni. So tak adalah solution tu kena sini. Okay. So kita tengok macam mana nak baca burette, sebab memang majority itu saya cakap memang majority boleh baca. Okay, tapi ada seorang dua lah yang salah reading burette tu. Okay, so kalau dia adalah colorless solution, okay, kalau dia adalah colorless solution, kita ambil yang melengkung bawah ni. Okay, so kalau awak tengok burette saya ni, setiap satu scale ni berapa dia punya nilai? Setiap satu scale ni. 1. 1 kan? Okay, so initial reading dia berapa agak-agak? Initial reading dia?
3. 3 point? 3.00. Yes, correct. So Syamun Gapria and tadi siapa tadi? Tavitra. 3.00. Remember that burette reading must always in decimal places. 2 decimal places. Even 0 pun awak kena tulis 3.00. Sorry, this one is 3 not 0.3 this one should be 3. Okay, bukan 0.3. Saya tersilap. Okay, final reading dia berapa? Final reading dia. Dia tak kena pun, dia tengah-tengah. Agak-agak berapa? 24.5. Okay, 24.50. Remember, burette must 2 decimal places. 24.50 ml. Ataupun sentimeter. Yes, saya. Is there a reason why it must be 2 decimal places? It depend on the sensitivity of the glassware. Because if you have a real burette, at the top of the burette akan ada plus minus 0.01 or 0.5. Okay, from there we if I think dia ada calculation dia untuk tentukan berapa decimal place yang kita untuk kita tulis. Dia ada calculation dia. Oh. I think in physics also you need to calculate the accuracy and also the sensitivity of apparatus. Kalau tak silap saya lah, physics pun ada juga eksperimen. But in physics, we learned that the sensitivity is a smaller scale division. So in this case, it will be no decimal places. Yeah. But normally for burette, this one I got from the internet. But normally burette, the scale is 0.1, not 1. Oh. This one is 1.0, right? Yeah. Normally for real burette inside the lab, the scale is 0.1. I see. Okay, thank you, sir. Okay, welcome. Okay, any other question? Semua okay? Dah petang-petang ni? Okay, sir. Okay. Sir. Lagi sikit je. Okay, how to analyze data from the experiment. Okay, so normally kita akan repeat the same titration for 4 times. Kita akan buat 4 kali. So the first one we call it as gross. Okay, gross reading. The function of gross reading is for you to determine roughly how much volume of the titrant needed for the solution to reach endpoint. That's why gross reading kita takkan masukkan dalam calculation. And then for titration 1, 2 and 3, you need to have a consistent reading. And consistent, what I mean is the difference between the volume of acid or base used must not exceed plus minus 0.1 or plus minus 0.05. Maknanya, so kalau awak tengok this one, the difference is 0, and this one for titration 2 and titration 3, the difference is 0.1. So kalau awak beza reading tu either plus minus 0.1 or plus minus 0.05, maknanya awak punya reading tu consistent. Okay, tapi for remember gross reading is a reading that we normally use to determine roughly how much yang kita perlukan untuk dia sampai endpoint. So for example, kalau saya buat titration, my gross reading is 24.5 ml. And at 24.5 ml, the solution already turn bright pink. So kalau bright pink, itu dah endpoint ke dah terlebih? Kalau saya dapat bright pink. Terlebih. Dah terlebih kan? So maknanya the next or the consequent titration, so dah hampir-hampir around 24 tu saya akan buat drop by drop. So from 0 to 23 tu awak boleh buat open je stopcock tu full. So biar laju je. And then at 24 ml tu or 23 ml, you buat drop by drop supaya awak boleh dapat accurate endpoint. Okay ni? Okay, sir. Okay. Alright. Okay. So macam saya cakap tadi, okay. So the average volume of NaOH used, you only add the volume V1, V2 and V3 and divided by 3 lah. Okay, nak kira average volume, nak kira the volume of NaOH used, final reading minus initial reading. Simple as that. So final minus initial. Okay, ni. So do not include
gross reading in average volume. So ambil volume titration 1, 2 and 3 only, nak kira average volume. Okay, so kalau untuk calculation, okay, contohnya lah, okay, saya tunjuk. Okay, kejap saya. Okay, saya tunjuk contoh calculation. Kita tengok macam mana nak buat calculation untuk eksperimen tu. Okay, so kalau kalau kita tengok kita punya lab manual, lab manual, the first part is you need to prepare the standard solution. Okay, yang prepare standard solution ni ada masalah tak? Boleh faham tak prosedur tu, prepare standard solution ni? Semua okay? Okay, sir. Okay, so we proceed to part B lah. Kita tengok calculation dia nak buat macam mana. Kita tengok calculation dia. Okay, so kalau awak tengok table tu, okay, the standardization, okay, standardization of NaOH. Okay, normally the NaOH yang kita panggil dia standardized sebab NaOH yang diberi dalam lab tu memang ditulis 0.2. However, the concentration itself can change. Kalau contohnya, if the solution is not freshly prepared, there is possibility for the concentration to be changed due to contamination dan semualah. So that's why before kita buat experiment titration, kita kena standardize. So to know the actual concentration of NaOH that you're going to use. And then nanti kalau awak buat, awak tak semestinya lah akan dapat 0.2 molar NaOH solution. So the average NaOH use, so macam saya kata tadi lah, titration 1 volume use, titration 2 titration 3 divided by 3. So let's say this is a volume average. Okay, saya jadikan ini sebagai volume average. Okay, so now we want to calculate the molarity. So molarity of NaOH. So kita nak guna apa? Nak guna macam mana? Nak cari molarity dia? Ada any idea? So basically oxalic acid kan? So we have oxalic acid. So we have H2 C2O4 react with NaOH to produce sodium oxalate plus H2O. Okay, so 2 here, 2. Okay, so dah balance lah. Okay, dah balance. Okay, so nak cari molarity NaOH. So now we already know the volume of NaOH is equal to volume average. Okay, volume of average. Okay, in order to find the molarity, first you need number of mole of NaOH. So, macam mana kita nak dapatkan number of mole of NaOH? Kita guna apa? Ada idea? Ratio with oxalic acid. Yes, correct. Ratio with oxalic acid, and by using formula of N equal to MV. Okay, thank you. Okay, so because the oxalic acid, we already know the molarity. Okay, we know the molarity and also we know the volume. So the volume of oxalic acid is 25 mil. Okay, it's a 25 mil. So first we need to find the mole of oxalic acid first. So the mole of oxalic acid is equal to molarity oxalic acid multiplied by the volume. Okay, so the volume we're going to use 25 ml or 250 ml for oxalic acid. 250. 250. Kenapa? Awak guna untuk reaction berapa banyak?
250 is the one that you prepare. Okay, 250 is the one that you prepare. Tapi dalam titration awak guna berapa banyak je oxalic acid? 25 ml. Okay, 25 ml. So 0.025 liter. So you will get the molarity of oxalic acid. Okay, in order to find the mole of the NaOH, then we're going to use stoichiometry. Okay, boleh ni? Boleh Boleh sir. ke? Okay, and then so the molarity of NaOH is basically mole AOH multiply by divided by the volume average. So you will get the mole of NaOH. Okay, for the part C, which is to determine the molarity of HCl, you're going to use the same calculation. Awak akan guna calculation sama. Awak cari mole and then use stoichiometry to find the mole of unknown of the unknown concentration of HCl lah. So from there awak boleh dapat dia punya molarity. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada sir. Tak ada. Okay, semua okay Right. Okay, so kalau okay, ada lagi sikit je. Ni before 3:30 kita boleh habis ni. Okay. Ya. Okay. Alright, so kita dah belajar ni. Okay, saya nak ulang balik macam mana kita nak buat lab report lah sebab masih ada few yang tertinggal point je, yang masih tertinggal lah. Okay. So, okay. So remember that in your lab report, first you need to have the title and then objective of the experiment, theory or introduction, apparatus and material, procedure, result observation, okay, calculation, okay, and conclusion. Nah, this one saya rasa yang ni semua cukup. Cuma based on your lab report, the previous one, okay, based on the previous one, ada few people yang tertinggal apparatus and material, also reference. Ada juga yang tertinggal reference. Okay, so make sure awak ni make sure semua cukup. Sebab ada 2-3 orang je yang tertinggal apparatus material and also reference. Okay. So theory or introduction, macam saya cakap for the previous experiment is dalam theory or introduction you need to introduce any theory that you're going to apply in the experiment. So for example in experiment 2, okay, we're going to apply acid-base titration. So dalam introduction tu awak boleh cerita briefly pasal acid-base titration. Apa function dia? What is the key component in acid-base titration? And we're going to relate with the material that we're going to use in the experiment. So for this experiment, awak boleh cerita dalam introduction tu. Standard solution of oxalic acid going to be prepared. And from there, we're going to use to find the molarity of NaOH. So awak relatekan balik dengan the exact material yang awak akan gunakan dalam eksperimen tu. Okay, boleh ni? Ada soalan? Boleh sir. Boleh tak apa, nanti slide ni saya upload dekat GC kat, so awak boleh refer balik. Okay, and then procedure. Okay, procedure must be converted to passive sentence and past tense. So for example okay, ni ayat lab manual. Place a white tile underneath the flask. Okay, this is what we call it as active sentence. Sebab kita macam mengarahkan. Kita arahkan dia untuk letak white tile. Okay, nak tukar the passive past tense, so the white tile was placed underneath the flask. Macam tu je. Awak tukarkan je kepada passive and past tense. Ini procedure tak ada masalah lah kalau ikut lab report 1 hari tu. Okay, result and observation. Okay, for result just include the table as in the lab manual. Result tu awak salin bagilah table dengan apa yang dia minta macam dalam lab manual tu. Okay, discussion. This one that I'm going to explain sebab for those yang saya dah written balik lab report, ada saya komen lah sebab awak ada tertinggal. Okay, tinggal few tips. Discussion must always start with the brief explanation of the procedure that include the specific mass or volume that you use in the experiment. Okay, so nanti ceritalah exactly berapa mass
oxalic acid yang awak gunakan. Sebab dalam lab manual memang dia cakap 3.0000 gram. Tapi awak guna dalam eksperimen tak semestinya exactly the same macam dalam lab manual. That's why awak kena cerita balik waktu dalam discussion. And then you need to show the calculation. Okay, so for example, for this lab report, you need to show the calculation how you find the mole of oxalic acid, molarity, average volume of NaOH and average volume of NaOH used, and also the molarity of HCl. This is some of the calculation that you need to include lah. Okay. Okay, and then you need to restate the molarity of NaOH and HCl obtained from the experiment with unit. Yang ni pun ramai tertinggal unit ni. Okay, and then I, you and we cannot be used in lab report. So awak kena construct ayat tu supaya akan gunakan tiga-tiga ni. Supaya awak tak gunakan tiga-tiga ni. Sebab ada juga few people yang menggunakan we, I. Okay, boleh ni? Boleh Masalah? sir. Boleh Boleh sir. Okay. Okay, this is some of the error precaution. Saya tuliskan lah untuk awak error precaution untuk titration. Okay, first is the endpoint error. Okay, which is difficult to get the precise volume of titrate needed for each titration. Okay, so basically precaution tu adalah bukan precaution to awak explain error tu. It's not like that. Precaution is basically what is the method or what is the step that you're going to apply to prevent the error from happening. Itu maksud precaution. Precaution tu bukan macam awak explain panjang-panjang pasal error tu. Precaution is basically the method or the technique that you use to prevent from the error from happening. So in order to prevent from endpoint error, okay, the method that I'm going to use is by repeat the experiment until I obtain 3 consistent reading. Okay, boleh? Itu maksud precaution. Apa method awak gunakan supaya error tu tak berlaku. Okay, boleh ni? Boleh sir. Okay. Okay. And then parallax error lah. This one is the most famous one. Parallax error. So kalau pasal titration mesti parallax error dia wajib. Okay, parallax error basically error during taking the reading of burette and pipette. Okay, when you write the error, okay, jangan tulis parallax error je. Awak kena tulis parallax error tu ada dekat mana? Dekat siapa? So kena detail. Sebab at this level awak punya lab report dah kena detail dah. Even awak punya tutorial question punya answer pun dah kena detail. Tak boleh bagi general-general je. Okay, so nanti awak ni lah, awak baca precaution ni. Nanti lepas saya bagi slide ni awak boleh baca balik. And then nanti dalam lab report awak pilih je 3 atau 2 untuk awak includekan dalam lab report awak. Okay, ni ada lagi error. Okay, so sebab ada possibility untuk waktu awak drop by drop the solution from the burette, akan ada possibility some of it will stick to the wall of the conical flask. Okay, so you're going to rinse the conical flask with distilled water. Normally when the solution dah ada hint warna-warna pink. Okay, so when we add water to the conical flask, adakah molarity dia akan berubah? Tak. Tak, kan? Sebab kita hanya tambah volume water je. Tapi mole tu the mole tu masih sama sebab dalam titration kita hanya tengok mole. Bukan molarity. Kita hanya tengok amount of H plus and OH minus. So kalau awak tambah water sekalipun, dia takkan interfere with the stoichiometry. So that's why kalau awak rinse the wall of conical flask, selalunya kalau saya akan rinse 2 or 3 times lah. Just to make sure. 2 or 3 times. Tapi jangan banyak sangat awak rinse. Sebab kalau awak rinse banyak-banyak, nanti the very pale pink tu awak susah nak detect. So that's why kita rinse sikit-sikit je lah. Okay, and then the addition of water tu dia takkan disturb kita punya stoichiometry. Sebab kita hanya add the volume but not the mole. Okay, so conclusion is you need to relate with the objective of the experiment. So for example, if the objective is to determine the molarity of HCl, then your conclusion is going to be the molarity of HCl obtained from the experiment is, okay, state the value. Okay, so macam ni nak buat conclusion. Okay, semua okay boleh ni? Boleh.
Boleh Okay. Okay, so format. Ni for just yang nak type lah. Sebab saya perasan kan, dia tak ikut. Okay, kalau if you use Times New Roman, normally the font is 12 and area is 11. Sebab area 11, sebab size dia, area kat 11, size dia almost the same dengan Times New Roman 12 ni. And nanti even at dekat university pun, kalau buat report mesti guna antara dua ni sahaja. Okay, and then margin, line spacing 1.5, hari tu report pun masih ada line spacing 1. Okay, justify. Ini pun ramai yang tak buat waktu let report hari tu. Justify. Okay, make sure you have clear heading. Okay, page number. Okay, don't forget to choose subscript or superscript for the chemical formula. Okay, ni saya akan tunjuk sebab maybe awak tak perasan dekat Word tu. Sekejap saya tunjuk. Okay, macam sebab waktu awak tulis formula, waktu awak type formula tu, ramai yang tak subscript or superscript number, especially for chemical formula. Ramai yang tak buat. Besarkan font. Okay. So, okay, yang ni ramai yang buat tulis ZNCL2 macam ni. Sepatutnya kalau awak tulis chemical formula yang hanya macam font biasa adalah coefficient saja, which is dekat depan. So if you want to show the number of the atom, okay, number of the atom normally kita akan subscript. So subscript kalau awak tengok ni ada X2 kecil dekat bawah ni. This is subscript. Itu subscript. Kalau superscript ni kalau kita nak buat dia sebagai charge. Itu superscript. So lepas ni jangan lupa sebab banyak juga yang awak tak subscriptkan dia. So saya bulatkan lah sebab dia salah cara penulisan chemical formula. Okay, justify sini. Ini justify. This one is where you can find the line spacing. Okay, nak tukar margin pergi layout and then pergi margin, pergi custom margin lah, nanti buat semua 1.5. Okay, boleh ni? Boleh sir. Okay, so for just saya nak type tu, hati-hati dekat formula ni. Okay, and then calculation, okay, calculation boleh je awak buat je guna guna Word. So selalunya kalau saya buat calculation guna Word, saya akan insert equation. So from insert equation ni, kalau awak tengok yang nota-nota saya ada tu, saya guna insert equation je. Dan insert new equation, nanti awak boleh lah pilih. Awak tulis equation sebab dia akan nampak lagi kemas lah. Okay, and then kalau nak buat contohnya awak nak buat chemical equation. So zinc plus HCl. Okay, arrow tu, ada juga arrow tu yang awak insert shape. So normally kalau arrow for reaction, awak insert symbol. Insert symbol, nanti awak cari je arrow tu. Sebab ramai juga yang insert shape. So nanti dia punya arrow awak tu tebal. Ada juga yang buat dotted arrow. Dotted arrow tak ada dotted arrow. So kalau macam ni, awak buatlah, nanti awak subscript kan. Okay, boleh ni? Boleh sir. Boleh sir. So awak kena berlatih sebab nanti universiti pun nanti pun mostly semua type je, semua lab report. So format tu biar awak berlatih daripada sekarang supaya awak tak adalah terkejut di waktu uni. Okay, so any other question? Tutorial okay? Macam mana tutorial semua okay? Pasir dah start buat dah pasir? Baru habis tutorial. Okay, tak apa. Okay, sebab pasir sebagi tu extra punya exercise. So once you finish the tutorial question, so and then awak boleh proceed to pasir lah. Okay, and then next week, okay, our class next week, we're going to start discuss tutorial question. So maybe on Sunday, okay, saya akan buat satu poll, nanti awak pilih question mana yang awak nak discuss, yang awak rasa awak tak boleh buat. Sebab saya bagi final answer tapi working saya tak bagi okay. The complete answer scheme saya akan upload after kita habis chapter 1.
Okay, maybe minggu depan kita akan discuss tutorial and maybe some of the past years from chapter 1. Okay, and then kita akan proceed to chapter 2. Notes for chapter 2 saya memang dah upload awal-awal dekat GC. Cuba tutorial questions saya akan upload. InsyaAllah by this weekend lah saya update dia punya final answer sebab second chapter pun banyak calculation. Okay, ada any other question? So yang saya kata test tu bila? Saya tengah terfikir. Kalau saya bagi masa, contohnya test tu saya bagi masa, awak ada masa dari Sabtu hingga Ahad. So tapi awak boleh je pilih mana-mana masa, tapi awak set masa sendiri, buat dalam masa 1 jam je, boleh? Boleh sir. Boleh sir. Boleh sir. So saya tak naklah ganggu awak punya, sebab kalau awak dekat matrik, sebab dekat dalam kalangan awak pun ada yang pernah dengan saya 2 semester. So saya selalu buat test. Dan selalu juga yang saya buat malam kalau dekat matrik lah. Tapi sebab awak kat rumah, saya tak nak ganggu awak punya malam. So saya bagi masa, saya upload hari Sabtu. The deadline is Sunday. So tapi awak pilih mana-mana, tapi awak setkan jam masa sendirilah. Maybe around, nanti saya cakap lah berapa duration dia saja awak set sendiri. Okay, boleh Boleh sir. Boleh sir. Okay, ada lagi soalan lagi? Yang lain soalan? Sabtu esok ke? Bukan, Sabtu minggu depan. Oh, okay. Kita tak bincang tutorial lagi. So macam saya akan saya buat esok. Kita discuss dulu tutorial semua, baru kita buat test. Okay, boleh? Boleh sir. Boleh sir. Okay. So for experiment 2, experiment 2 ni awak buatlah report. Okay, awak submit macam biasalah hari Khamis. Okay, cuma eksperimen tu ni data ni saya tak bagi direct macam eksperimen 1. Eksperimen tu nanti kejap lagi saya akan upload kat GC. Saya bagi satu worksheet. Okay, dalam worksheet tu ada gambar burette dan ada gambar initial dengan final volume. So awak kena baca sendiri, awak kena calculate sendiri dia punya volume use, and then you can use that information to analyze your data. Okay, boleh Khamis depan deadline eksperimen tu punya lab report Khamis depan, okay? Boleh? Okay sir. Boleh sir. Okay, so kalau awak ada masalah nak hantar on time ke apa, bagi tahu je saya. Kalau awak ada problem nak hantar on time ke apa, nak hantar lambat sikit pun, awak bagi tahu je saya. So kalau awak ada apa problem, jangan diam je. Kalau awak diam, saya memang tak tahu apa-apa. Okay, boleh ni Boleh sir. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita stop sekarang. Okay, thank you everyone.